अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन ভোট চুরি में ইনভলভ। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির নজিরবিহীন অভিযোগ করেছিলেন রাহুল গান্ধী। শনিবার আরো এক ধাপ এগিয়ে আরেক ভয়ঙ্কর অভিযোগ করলেন তিনি। We are going to prove to you in the coming few days. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठोक दो और कभी उनके जो नियम है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে জালিয়াতি হয়েছে বলে দাবি করলেন রাহুল গান্ধী। সরাসরি নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদী ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। মহারাষ্ট্রে ভোটের মুখে হঠাৎ করে ভোটার বৃদ্ধি কিংবা বিহারে ভোটের মুখে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের জেরে প্রায় 65 লক্ষ ভোটারের নাম বাদকে হাতিয়ার করে বিরোধীরা বারবার অভিযোগ করছে নির্বাচন কমিশন বিজেপিকে জেতাতে মরিয়া হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে। কমিশন পরিচালিত সেই নির্বাচনী ব্যবস্থাকেই মৃত আখ্যা দিলেন রাহুল গান্ধী। পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপিও। The truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. It's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. 2014 में, 2019 में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीटें नहीं दी और इस बार भी कांग्रेस की 100 सीटें नहीं हो पाई। वो अपनी पार्टी की चिंता करें। निर्वाचन कमीशन के राहुल गांधी आक्रमणের পাল্টা তাকে চ্যালেঞ্জ করেছে বিজেপি। जो हमें मिला है वो एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए। ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা ও ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের প্রতিবাদে এই দিন রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল যুব কংগ্রেস। সেই মিছিল ধর্মতলা পৌঁছতেই পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়। পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদ থেকে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন কংগ্রেস কর্মীরা। উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ।